Masculine nouns from one to many. The plural article is always. «η». The singular ending tells us the plural ending. Greek follows clear patterns. Let's look at them. When a masculine noun ends in, «ως», it usually changes to. «η». In the plural, «οι γιατροί». «οι γιατροί». «οι γιατροί». «οι φίλοι». «οι φίλοι». «οι φίλοι». «οι άνθρωποι». «οι άνθρωποι». «οι άνθρωποι». when a masculine noun ends in, «ας», it usually changes to. «ες». In the plural, «οι μήνες». «οι μήνες». «οι μήνες». «οι άντρες». «οι άντρες». «οι άντρες». «οι χειμώνες». «οι χειμώνες». «οι χειμώνες». when a masculine noun ends in, «εις». it usually changes to. «ες». In the plural, «οι ναύτες». «οι ναύτες». «οι ναύτες». «οι μαθητές». «οι μαθητές». «οι μαθητές». «οι αθλητές». «οι αθλητές». «οι αθλητές». when a masculine noun ends in, «ες». it usually changes to. «εδές». In the plural, «οι καφέδες». «οι καφέδες». «οι καφέδες». «οι μεζέδες». «οι μεζέδες». «οι μεζέδες». «οι ντενεκέδες». «οι ντενεκέδες». «οι ντενεκέδες». when a masculine noun ends in, «ους». it usually changes to. «ούδες». In the plural, «οι παππούδες». «οι παππούδες». «οι παππούδες».